Ассалому алейкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 мошинро қабул кардем ки пешкаштон мекунем, мошини арзон ва мошине ки шумо мехосед, мошине ки хадав ҳамаш баъри шумо омода кардем ки ҳамаша пешкаштон мекунем. Хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораи мо дар видео оянда мошини гуфтагитонро ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама, барои фурӯш доред, метавонед ки маълумотоша қатъи суратош дар номераи имо васаи мо рӯй кунем. Дар видео оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. Ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо васаатон поделиса кунен. Мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. Рафтем. Як мошини фурӯшӣ. Як мошини фурӯшӣ дорем дӯстон ки Mercedes-Benz C класса ки сечка аст, соли барои 1995 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объёматрош 1.8 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. Мошин 4 та балони нав, 4 та диска, 7 моҳи дига танировка, 7 моҳи дига ҳуҷҷат, ҳамаш 100% ки мошин бе ягон камбуда ки мошин мега тоза аст ки яъне ки чанд қаши дар дасти як одам гаштаги аст. Дӯстон хай бештар маълумотро аз худашон мегирем. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 39000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила мекунем. Мега ба хотире ки мега соҳибшон сум дар кора ба ҳамин хотир арзон фурӯхтеса, мега сабабаш ҳамияе. Одами конкретна харидор боша, мега муомила мекунем, мега фақат одамони харидор занг занам бештар маълумотча метиҳанд. дӯстон марамат. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон. Daewoo Nexia ки соли барои 1996 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объёматрош 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та балони миёна, 4 та дискаҳои худош, салоншам яъне ки тоза, мега хай мошин дар ҳолати кория. Мега дӯстони азиз, маълумоти пурра аз худашон нашод ҳуҷҷат и чизо ягон маълумот неста. мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки нашод арзон кардан ягон чи гуфтагӣ неста. кадомтон агар ҳамин Nexia хар бошон 10000 сомон, хай агар ки муомила кардатонен метавонед ки маълумоти бештарша аз худашон гиред. рақамошон дар поини видео. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошонед ки хона, замин, квартира, метавонед ки суратҳои мошини хонаҳотона қатъи маълумотош дар номераи имо васаи мо рӯй кунем. мо дар видео оянда рекламаш мекунем. Opel Vectra аст дӯстон ки хеле шумо хоҳиш мекардед арзонаша кофтамонем барои шумо. соли барои 1991 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объёматрош 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та балони миёна, 4 та калпак, ҳуҷҷат дорад. мега соҳибшон нагуфта чанд қаср срока, фақат не ки ҳуҷҷат дорад. баъд мега мошина акклиматаша навзда, мега ки мошин дар ҳолати кори қарор дорад, свети радноиша. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи кони бодом фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки боз яъне ки муомила мекунем, мега дар назди капот ва вариантҳои алиши ҳам дорад. рақамошон аста ки метавонем бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат занг зада аз худашон пурсем, фақат одамони харидор. Opel Caravan аст дӯстон ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед дӯстдорони Opel Caravan ки соли барои 1998 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объёматрош 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та балони 60%, 4 та калпакҳои худош, салон тоза, мошин дар ҳолати кория. мега ки сурата ҳамхел шушта, мошина нашута ҳамхел сурат гирифтан дӯстон ки мешӯи мошинча тоза, мега соҳибшон ки бе ягон камбудӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем, мега фақат одамони харидор бошад. дӯстоне ки ҳамин хеле мошини караван пурсида нархҳои арзон дӯстони азиз 98 солае ки нархаш 26000 сомон боз муомила мекунем, мега ки салонша тоза ҳай. рақамошо дар поини видео метавонед бештар маълумотча гирен. мошини навбатӣ мо дӯстон аст ки Daewoo Tico аст ки чӣ хеле нави стабден, яъне ки дӯстдорони Daewoo Tico соли барои 1996 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад, объёматрош 1.3 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега соҳибшон ҳуҷҷат дорад, нагуфтия чанд қаср срок дорад, ҳамин хел меган ки ҳуҷҷат дорад, яъне ки свети раднои ҳамин хел олучагӣ, яъне ки ҳамин хел сурхака.
خب بالانش هم میونه دیسک همش سرید صورتی که عین حال قرار دارد در شهر ترسون زوده فروخته میشد به نرخ 8000 سومانی. کدامتون اگر خریداری عمیق باشه میتونید که بیشتر معلوماتش از خودشون که نشد ارزان کردن یگان چی گفتگی نیستن. خیلی اگر شما معامله کردتونین با قیتون معامله ارزان کردن میکنن مرحمت زنگ زنه. و از 2107 هست دوستان که چه خیلی برادران خواهش میکردن که 007 سایستین میانه هم باشه که ارزان باشه گفتم می نیستن. خب این هست دوستان که سال برایشش 1995 سالی که سودشوریش بنزین گاز راد کار میکند. ابیو موتورش اگر 6 لیتر پراستو است کاروبکارش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا بالانی 50% 4 تا دیسکای خودش سوید ردنوی سفید دیگه معلومات نیست برادران است که از خودشون میگیریم. عین حال قرار دارد در شهر خوجند فروخته میشد به نرخ 6000 سومانی که باز سودا و معامله میکنیم میگه سوم در کار به همین خاطر فروش نموندیم. وریانت های علیشی هم دارد که فقط در شهر خوجند اگر ماشینی که باشه که در آنجا پیش رو کنه علیشی هم میکنیم. خب رقمشون در پایین ویدیو است که بیشتر معلومات پورش از خودشون گیریم. مرحمت آدمانی که اگر در اینجا نزدیک باشن رفته ماشین ببینن قدش رو سودا کنن مرحمت زنگ زنه. ماشین نوبتی است دوستان که مرسدس بنز سه کلاس که سچکا سالی برایشش 1994 سالی که نکی سایستنش رنگی 98 97 بوریه. خب سودشورش بنزین گاز دارد کار میکنند. ابیو موتورش 8 لیتر کاروبکارش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه 4 تا بالون نو 4 تا دیسک سویت ردنوی از خودش ماشین میگه به خاطری که راسی میگم میگه به هم خاطر فروخته زمان که پولی بلید. این حال قرار دارد در شهر استراوشان فروخته میشد به نرخ 28000 سومانی که باز معامله و سودا میکنیم که میگه ماشین 100% به یگان کم بوده. خب دوستانی که از اگر شهر استراوشان اگر خریدتون که یگان کسی که بردارین که از دیگر جان باشه اگر رفته ماشین ببینن با شما با معامله و سودا میکنیم میگه از 28000 سومان باز معامله هم دارد. رقمشون هست که میتونید بیشتر معلومات گیرین. هشت ماشین فروشی نوبتی ما دوستان هست که دایوو لگانز است که دوستان دایوو لگانز هم بسیار است چه خیلی در کامنت خواهش میکنن. سالی برایشش است 1997 سالی که سودشوریش بنزین گاز دارد کار میکنن. ابیو موتورش 8 لیتر کاروبکارش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی میگه سویپ شو ماشینا مالادیوت نکردگی هستن یعنی که سوید ردنوی سفید 4 تا دیسک بالانوی میونه دیگه معلومات پورا نیست از خودشون میگیرین. ماشین این حال قرار دارد در شهر وحدت فروخته میشد به نرخ 11000 سومانی که باز کدومی خریداری انیق سوم داشته باشد با کمتر دیگه معامله هم میکنه میگه واریانت های علیشی هم دارد. رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید بیشتر معلوماتش از خودشون گیرید. فقط آدمانی خریدار یا که علیش میکردگی میتونید زنگ زنید بیشتر معلوماتش از خودشون گیرید. مرحمت. اوپل وکترا است دوستان یا دیگه که سویتی هم خیلی اولوچگیش است که سالی برایشش 1993 سالی که سودشوریش بنزین گاز دارد کار میکنند. ابیو موتورش 6 لیتر پراستوی کاروبکارش مکانیک است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی میگه قرار دارد صاحبشون که یک دونه صورت که دیگه صورتای درون و ای پشتش نیست بردارن از خودشون میگیرین. ماشین این حال قرار دارد در نویه یوون فروخته میشد با نرخ 10000 سومانی که ماشین میگه سوزه میگه خیلی نمیدونم با دیگه معلوماتش پراش میگیرین. مرحمت زنگ زنید بیشتر معلومات از خودشون گیرین. برادر شما اگر هم خیلی ماشینای فروشی داشته باشین که خانه زمین کوارتیر چیزی که برای رکلام برای فروش داره میتونید که صورتش قطعی معلومات پراش در نمره ایمو واسه ما رو کنین. ما در ویدیو اینا یعنی که در رکلام در فروش میمونیم. ماشین نوبتی ما دوستان است که تویوتا مارک دا است که چه خیلی تویوتا مارک دارم یعنی که خوشمندش بسیاری باست که در کامنت رو خواهش میکنن. سالی برایشش است 1999 سالی که سودشوریش بنزین گاز دارد کار میکنن. ابیو موتورش 2.5 لیتر کاروبکارش اتومات ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا بالون 80% 4 تا دیسک سالن توزه خداوی هست. نشد حجت چیزای یگان معلومات نیست از خودشون میگیرن. دوستان عزیز سوید ردنوی امیخیل سفید ماشین این حال قرار دارد در نویه وخش فروخته میشد به نرخ 23000 سومانی که باز معامله و سودا میکنه میگه که سروشون سوم در کره. رقمشون هست که میتونه بیشتر معلومات از خودشون گیرید. مرحمت.
Opel Astra G аст дӯстон ки соли бароишаш 1999 солае ки сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад. Объем мотораш агар 6 литри простоя мега соҳибшон коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балони нав, 4 та диска, 4 дар электропакет, кондиционер дорад кор мекунад мега соҳибшон. Мошина арзон фурӯхтаист, сабаби фурӯхтан мега сум дар кора мега бо сабабҳое ки оилавӣ мега сум дар кора ба ҳамин хотир арзон мефурӯшем. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 32500 сомонӣ ки боз камтар дига арзон мекунад мега бисёри бад не камтар дига арзон мешавад. рақамошро дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумот гиред. Мошин айни ҳол дар Душанбе. Дӯстон маромад, фақат одамони харидор метавонед занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Daewoo Nexia аст ки Nexia тоза германская мега соҳибшон ки состояниш беҳтарин аст. соли бароишаш бошад 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литри простоя аст ки коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони 70%, 4 та диска свети радмай ҳамихел сурхаки олучагӣ аст ки дӯстон мошина мега салонш тоза яъне ки бе ягон камбудия хабу бештар маълумотша аз худашон мегирад нашуд ҳуҷҷати чизо ягон маълумот нест. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега фақат одамони харидор бошад мега ки арзон мекунем ки сум дар кора. рақамошон дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумоташ аз худашон гиред. марҳамат занг занед. шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира барои фурӯхтан барои реклама кардан метавонед ки суратоша қатъи маълумоташ дар номераи имо васайт муорӣ кунем. дар видеои оянда рекламаш мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.